सही बता, तेरे खर्चे कौन चुकाएगा इस बेटा? नहीं, अभी तो मैं खुद चुक रही हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, ये बात सच है। आई एम सर्चिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड, आई रियली नीड अ मैन राइट नाउ। मैं पिछले 3 महीने से सिंगल हूँ और ये देखें, ये पिक्चर है कि मेरी फैमिली में ही मैंने मेरी नानी अम्मा के साथ पोस्ट की है, और वो पीछे आप देखें ये कौन सी पिक्चर है। हरम के आगे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, खाना काबा के आगे खड़ी हुई है फैमिली के साथ, और ये बंदी ने रात को क्या हरकतें की हैं कि उसने ये लिहाज नहीं किया कि जो गंदी हरकतें कर रही है वो पिक्चर के साथ कर रही है, पीछे बैकग्राउंड क्या है। मतलब कि भाई आपके अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, खुदा खौफी तुम्हारे अंदर कोई चीज़ नहीं है, बेहुरमती की है तुमने भाई, तुम्हें कोई लिहाज शर्म नहीं है, मरना तुम भूली हुई हो। पहले भी तुमने 1-2 साल पहले इस तरह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम टिकटॉक पे बैठी हुई उन औरतों के बारे में बात करेंगे जो कस्में पाक परवरदिगार की खाती हैं और कहती हैं कि हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जिनको इस्लाम के अलिफ का भी नहीं पता और बातें वो इस्लाम की करती हैं और वो बातें मुसलमान होने की करती हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं सूफ़ी गुजरातन पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसने एक पिक्चर की बेहुरमती की थी। मुझे उम्मीद है वो क्लिप आप सब लोगों ने टिकटॉक पे देख लिया होगा। मैं वो क्लिप यहाँ पे चलाना मुनासिब नहीं समझती, और वो जो क्लिप है जिसमें सूफ़ी गुजरातन ने एक ख़ातून की पिक्चर पे पेशाब किया था, वो जो पिक्चर है और वो जो क्लिप है वो टिकटॉक लाइव में हुआ था, मतलब वो लाइव सब कुछ हुआ था। और वो जो पिक्चर थी जिस पिक्चर पे पेशाब किया गया था, जिस पिक्चर की बेहुरमती सूफ़ी गुजरातन ने की थी, उस पिक्चर के बैकग्राउंड में खाना काबा था। बल्कि वो पिक्चर अभी आप लोगों ने क्लिप में शुरू में देख भी ली है, तो आप लोगों को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि मैं किस पिक्चर की बात कर रही हूँ। सूफ़ी गुजरातन बहुत घटिया, बहुत गलीज़ और बहुत ही कमीनी औरत है, उस पर बाद में बात करूँगी। सबसे पहले वो जिस औरत की पिक्चर थी मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मैं राना हूर पे बात करना चाहती हूँ कि वो कौन सा कोई नेक काम कर रही थी टिकटॉक पे। वो अपनी पिक्चर लेके जब वो एक दफ़ा उम्रा कर चुकी है, खाना काबा की ज़ियारत कर चुकी है, उस पाक सरज़मीन पे वो कदम रख के वापस आई है, फिर उसे क्या ज़रूरत है कि वो टिकटॉक पे ख्वार होती फिर रही है। उसकी आप ज़रा जाके वीडियोस तो देखें, आप उसका तो अकाउंट जाके देखें, वो कौन सी कोई नेक खातून है। उस औरत ने क्यों मौका दिया सूफ़ी गुजरातन को कि वो उसकी तस्वीर के साथ ऐसा करे। सूफ़ी गुजरातन ने उसकी डीपी पे पेशाब किया, जो कि बिल्कुल उसे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल किसी सूरत में भी। चाहे डीपी पे उसकी खुद की भी पिक्चर होती राना हूर की, तो फिर भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लाइव में तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि लाइव में टिकटॉक में हो क्या रहा है। बहरहाल सूफ़ी गुजरातन को इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन राना हूर को क्या ज़रूरत थी इस तरह की डीपी लगाने की। व्यूवर्स, आप लोगों को याद होगा मैंने अपने चैनल पे पहले जो डीपी लगाई हुई थी उसमें आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी, और जब आसिया की वीडियोस वायरल हुई थी और उस पर मैंने बात की थी, जब आसिया का नंगापन सामने आया तो उस पर फिर मैंने बात की थी, तो उसके भाई साहब ने मुझ पे वीडियोस बनाई थी और मेरी वो जो चैनल वाली डीपी थी उस पर कुत्ता लगा दिया था। क्या आसिया के भाई को उस टाइम नहीं नज़र आया था कि ये तो आयात हैं जिनकी मैं बेहुरमती कर रहा हूँ, ये कोई एसकेटी की पिक्चर तो नहीं है, ये तो सिर्फ उसके चैनल की डीपी है, मैं इसकी क्यों बेहुरमती कर रहा हूँ। जो जिनकी असलियत सामने आ रही होती है ना, जिनके पोल खुल रहे होते हैं, जिनके ख़ानदानों का पता चल रहा होता है, उनको नहीं नज़र आता उस टाइम कि ये कुरान पाक की हम बेहुरमती कर रहे हैं, या हम खाना काबा की बेहुरमती कर रहे हैं, या किसी एक इंसान की बेहुरमती कर रहे हैं। मैं तो फिर भी सामने नहीं आती थी, इसी वजह से मैंने वो चंद आयात जो हैं वो मतलब अपनी डीपी बना के लगाई हुई थी। तो ये राना हूर को क्या ज़रूरत है, जब वो ख़ुद सामने आती है, वो कोई हिजाब नहीं करती, वो कोई पर्दे की पाबंद नहीं है, बग़ैर दुपट्टे के वो वीडियोस बनाती है, तो फिर उसे क्या ज़रूरत है इस तरह की डीपी लगा के लोगों से फिर संपत्ति लेने की। उसे नहीं पता कि टिकटॉक पे जब इस तरह की दुश्मनियाँ होती हैं तो फिर लोग डीपी का यूज़ करके क्या क्या हरकतें करते हैं डीपी के साथ।
تو وہ اگر چاہتی تو اپنی پکچر بھی تو لگا سکتی تھی. ویسے وہ لڑکی ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتی ہے, ہر طرح کی اس کی وہاں پہ ویڈیوز موجود ہیں, لیکن ڈی پی اس نے صحیح اسلامی لگائی ہوئی ہے. تو یہ اسلامی ڈی پی جو بھی کوئی لگاتے ہیں, چاہے میں بھی ہوں, تو مجھے بھی یہ اس چیز کی نصیحت ہو گئی تھی جب کسی نے میری ڈی پی کے اوپر کتا لگایا تھا نا, تو اس دن سے مجھے بھی نصیحت ہو گئی تھی کہ ہم نے اس طرح کا کام نہیں کرنا, ہماری وجہ سے آیات کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. میں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی تھی. کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں, جن کو کسی چیز کا سینس نہیں ہوتا, کسی بات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہم جو ہے نا کسی صورت نہیں جیت سکتے. صوفی گجراتن نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, بے حرمتی اس نے کر دیا. اب ہم اس چیز کا بدلہ اس سے کسی صورت نہیں لے سکتے. اور اس میں سب سے بڑی غلطی خود اسی لڑکی کی ہے جس نے وہ ڈی پی لگائی ہوئی تھی. اگر اس عورت نے وہ ڈی پی نہ لگائی ہوئی ہوتی تو ایسا ہوتا ہی نہیں, اور لوگوں کو پھر اس طرح سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. لوگ اب بات کرتے ہیں صوفی گجراتن کے خلاف, واقعی میں کرنی چاہیے, میں خود بھی اس کے خلاف ہوں, لیکن اب تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جب اس نے ایک ہندو سے شادی کر لی ہے, جب اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور جس طرح کی وہ حرکتیں کرتی ہے, تو اس کا تو دور دور تک کہیں تعلق نہیں ہے اسلام سے. لیکن یہ بی بی جو ابھی کہہ رہی تھی کہ اسلام کا اسے نہیں پتہ, یا اس طرح کی جو باتیں کر رہی تھی, کوئی اسے بتائے کہ اسلام میں تو عورتوں پہ پردہ لازم ہے. تو پھر جب آپ اسلام کی بات کرتی ہو تو پردہ کیوں نہیں کرتی ہیں پھر آپ؟ جب آپ اپنے آپ کو پورا مسلمان سمجھتی ہیں, ایک سچا مسلمان, ایک پکا مسلمان آپ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں, اسلام کی بات آپ کرتی ہیں, تو پھر آپ پردے میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ جب اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا تھا تو اس ٹائم کی سب سے بہترین عورتوں نے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا تھا. اور آج ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شرم اور پردہ جو ہے وہ آنکھوں کا ہوتا ہے, نظروں کا ہوتا ہے, ہم بڑے شریف لوگ ہیں, ہم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں. صوفی گجراتن نے جو بے حرمتی کی ہے اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں رانا ہور بھی ہے, وہ خود بھی ذمہ دار ہے. آپ لوگ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ اس پکچر کے بیک گراؤنڈ میں خانہ کعبہ تھا. آپ خالی یہ سوچیں کہ اس لڑکی کی بھی تصویر تھی, اگر رانا ہور کی بھی تصویر تھی تو وہ کیوں اپلوڈ کی اس نے, رانا ہور نے خود, مطلب کیوں موقع دیا کسی کو کہ اس کی پکچر کے ساتھ بے حرمتی کی جائے؟ یہاں پہ تو ان عورتوں نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. ان عورتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا بول رہی ہیں اور کیا نہیں بول رہی. حالانکہ یہ قسمیں کھانے کے لیے پاک پروردگار کا نام لیتی ہیں, اور قسم کھا کے پھر بات یہ کھلم کھلا ننگے پن کی بات کرتی ہیں, کھلم کھلا کہتی ہیں کہ ہمارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. اللہ کی قسم میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, اور مجھے ایک عدد بوائے فرینڈ چاہیے, بوائے فرینڈ کی ضرورت ہے. یہ آپ نے شروع میں کلپ بھی دیکھا ہوگا. یہ لڑکی سامیہ حجاب ہے جو کہ ٹک ٹاک کی ایک اور بے غیرت ترین ہوسٹ ہے. اور ویورز, میرا نہیں خیال کہ ٹک ٹاک پہ جتنی بھی یہ عورتیں ہیں نا, جتنی بھی عورتیں یہ ٹک ٹاک پہ لائیو آتی ہیں اور جو فیمس ہیں, بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم کوئی چیز ہیں, ان کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی وہ ویڈیو نہ وائرل ہوئی ہو. مطلب سمجھیں آپ لوگ کہ یہ کتنی واہیات ترین عورتیں ہیں ٹک ٹاک کی. اور بات ہم صرف کرتے ہیں فاطمہ پاکستانی کی, کیونکہ وہ ابھی نئی آئی ہے تو اس لیے اس پہ ویسے زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کرنی چاہیے. لیکن ان عورتوں پہ بھی بات کرنی چاہیے جو کہ بے غیرتی پھیلانے میں سب سے زیادہ آگے ہیں. سامیہ حجاب کے اور صوفی گجراتن کے یہ میں کچھ کلپس لگا رہی ہوں, یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنے. اور ہاں, اس میں میں نے صوفی گجراتن کا وہ کلپ بھی لگایا ہے جس میں اس کا نکاح ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاسٹ تک واچ کرنا ہے. انشاءاللہ میں اب آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صحیح بتا, تیرے خرچے کون چکا ہے گائز نہ بتا. نہیں, ابھی تو میں خود چک رہی ہوں, لیکن اللہ کی قسم میں تیری بوائے فرینڈ ہوں گی, یہ بات سچ ہے. آئی ایم سرچنگ فار اے بوائے فرینڈ. آئی ریئلی نیڈ اے مین رائٹ ناؤ. میں پچھلے 3 مہینے سے سنگل ہوں, اور دبئی میں مرد کی بہت ضرورت ہے. لائک یو کانٹ سروائیو وداؤٹ بوائے فرینڈ. تو جو کوئی اگر مجھے گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہے, دیکھو 3 مہینے مطلب وہ ٹائم میں بھی آفر ساتھ لگانا, لیکن خرچے میں کرواتی ہوں. میں پہلے بول شیزا کرنے والے کر سر.
आपका आइडियल लड़का कौन है, कैसा होना चाहिए? यार मैं ते सोचा ही नहीं, वाकई इस बारे च नहीं सोचा। नहीं, बंदे का होता ही है ना, लाइक आजकल ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ का होना चाहिए? ਕੋਈ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 30 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मतलब मैच्योर होना चाहिए। ਮੈਚੁਰ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਯੂ نو, ਹੈ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ हाँ, मतलब एक्सपीरियंस टू ओके। 5वां सवाल, आखिरी सवाल है आपका। दो ही वैसे 5 आखिरी है ना? हाँ, तो 4 हुए हैं ना। आखिरी सवाल, अच्छा 16 मतलब लाइक ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ 69 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਗਾਇਜ਼। 69 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਜ਼? 69, ये 69 होता है ये। ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਗਾਇਜ਼। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਇਜ਼ ਮਰ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰੋੜ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਕਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਜੋ ਸੂਫੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं होए नु छड़ दियो। पसंद क्या है, मैं ये पूछ रही, मैं पसंद पूछ रही, मैंने ये नहीं पूछा कि किया है कि नहीं किया। पसंद पूछ रही, क्या पसंद है इन फ्यूचर। यार नाल दी दस दे यार, तू ना दस। ओ यार मैं भी नहीं ले यार शादी तो बाद दी गल करदी पिया यार, तुसी ते यार झल्लियां ही हो गईयां। तुसी भी आज जेड़ा ना, तुसी भी आज ओना कुड़ियां वाली हरकतां करदी पे ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ हमने तो कभी किया ही नहीं। यार करना नहीं, इन फ्यूचर क्या पसंद है, इन फ्यूचर पसंद है। क्या आप इमेजिन करती है कि ये होगा अच्छा लगेगा या ये होगा अच्छा लगेगा? दस दे यार आशा, दस दे, मैं ते मर मतलब मैं गल ही की कि कहनी मेरे गाइस सारे मिलके, छोटी उंगल शुक्रन यार, सारे मिलके टैप करें और लाइव को शेयर करें गाइस। वो भी जीत सकती हैं गाइस, वो लोग भी मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, तो सारे मिलके टैप करो, लाइव में शेयर करो। कम ऑन, अगर वो सही पनिशमेंट करेंगे तो मैं भी करूंगी सही पनिशमेंट, अगर वो सही पनिशमेंट नहीं करेंगी तो मैं भी टल्ली करा देंगी। या मैं सूफी या शुक्रन बंदी गलत देखा या पलट माहौल बदलती है कैसे। फेमस कैसे हुई हैं आप? फेमस पहले हुई थी, फिर मेरी जिंदगी में कुछ घटिया किस्म के इंसान आ गए थे और उन्होंने आप जैसे लोगों को बोलने का मौका दे दिया, इसलिए लिहाजा आपने तमीज से बात करनी है। अच्छा। किस तरह दिखाती थी आप? आफत तू, बुरी आदत तू, मुझे हिट करती है जैसे।
दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं तो तुम लोगों की सोच की वजह से। तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क घूम रही हूँ, माँ अपनी से मैं दूर हूँ। चलो मैं तो औरत हूँ, तुम लोग ऐसे ही करते हो। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया, वो रजब के साथ घर से भागा। ये तुम लोग नहीं, पूरी गवर्नमेंट, पूरा मुआशरा, तुम सारे मिले हुए अंदर से।